श्रीमन्नारायणीयं दशकं 57। रामसखः क्वापि दिने कामदः भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैर्भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्द वटनिकटे पटुपशुप व्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धा गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभत्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीतं दैत्यं त्वद्बलगत मन्यता भगवन् कल्पितविजेदृवहने समरे परयूदगं स्वदयिततरं श्रीधामानमदत्ता पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमबरे दैत्यस्वरूपमाघात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यधनुस्त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन् मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरघनैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलं परुचे हरे हरे क्लेशान्। श्री हरे नमः। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं। श्री चोटानिकरे भगवती अम्मये शरणं। आनंद चिन्मयने शरणं। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।